Lesson 36. So, lesson 36, dinhian na ta kayo ni verb, dictionary form, verb na form, o potential form. Pag mayroon tag potential form, mao na sila katong dikimas. Pag group 3, dikimas. Pag group 1, mahimog S sound, hanaseru. Pag group 2, butangan nimo og reru, taberareru. So, butangan nimo siya og rareru. So, mo na siya si potential. This pattern, kanino na pattern, kani si yoni plus another verb is used to state what you want to achieve in the situation. Kung sa mong gusto ma-achieve. So, example, shiken o gokaku suru yoni. So, shiken o gokaku suru. Mo na to ang verb. Si gokaku suru plus add na to si yoni. Mainichi benkyou shimasu. I'm studying every day. So, kaning I'm studying every day mo ni siya. Mainichi benkyou shimasu. So, I can pass the exam. So, mo ni mo hang gusto ma-achieve. So, dapat unsay mahimuon para ma-achieve nimo ning shiken o gokaku suru, mag-study. So, ingana iyahang paggamit. So, nakasuru ta, dictionary form, then add yoni, then ang ato ang second verb. Mainichi benkyou shimasu. Shiken o gokaku suru yoni, mainichi benkyou shimasu. I'm studying every day so I can pass the exam. Ingana yang meaning. Another example, number 2. Wasure nai yoni memo shite kudasai. So, naka-nai form ta din ha. Nai atong gamit. Wasore nai. Then add yoni. Memo shite kudasai. So, para daw, so that you can't forget. So, mauni imong gusto ma-achieve para dili makalimot. Wasore nai yoni mo na imong gusto achieve. Unsay mo oni mo? Memo shite kudasai. Memo daw ka mag-note. So, ingana siya paggamit. Wasure na yoni, memo shite kudasai. Please note it down so you don't forget. Another third example. Jitensha ni noreru yoni rensho shimasu. So, atong gigamit din hiya na verb is si potential. So, diba from the word norimas, noru. So, himo na to siya potential verb. Mahimo siya og S sound, then add na to si ru. Noreru. So, enable daw para makasakay og bike or able to ride a bike. Rensho shimasu. Practice daw. Mao ni mong need himuon para ma-achieve nimo ni. Ingana yung gamiton. Ay, ingana iyang paggamit. Unsay himuon nimo para ma-achieve nimo ni. Jitensha ni noreru yoni para daw makasakay siya og bike, para makabalo siya unsan pag-drive og bike. Rensho shimasu. Mag-practice. So, ang ana ang paggamit ni verb, dictionary form, verb na form, verb potential form, plus yoni. So, ang ana siya paggamit. Next, dinhi ata kay verb dictionary form, yoni narimasu. So, kani si yoni narimasu, nag-state siya sa unsa imong nahimo na. Able to do something. In short, I finally able to do something. So, nahimo na jud nimo siya. For example, Nihongo ga hanashiru yoni narimashita. So, ta form meaning nahimo na. So, I become able to speak Japanese. So, became dapat na. So, I became able to speak Japanese. Kaya na niya mag storya og Japanese. So, unsa iyahang na himo na. Yoni narimasu or yoni narimashita. So, para ani, jitensha ni noreru yoni. So, noreru yoni narimashita. I can able to ride a bike. So, naka-potential verb plus yoni narimashita. Another example, mainichi rensho sureba. So, si sureba diba is ba form.
If ang iyang meaning. Mainichi renshu soreba. If you practice every day. Unsay kalabasan? Onten ga dekiru yo ni narimasu. Narimasu pa siya, meaning dili pa siya as in wala pa siya naitabo. So naga-state lang siya og unsay kana possibility kay nakamas pa man siya. Mainichi renshu soreba. If you drive or if you practice every day, onten ga dekiru. So naka-dekiru, naka-dictionary form, yoni narimasu. So ingana ang paggamit niya. You can able to drive if you practice every day. So ana siya paggamit. Next. So nata example din hiya. Kunyari ipangutana ka, kanji ga yomiru yoni narimashita ka? So meaning, have you able to read kanji? Makabasa na ba ka kanji? So kanji ga yumeru, naka-potential verb plus ni yoni narimashita. Meaning, nag-ask siya kung kaya na ba niya magbasa og kanji. So, kung mayroon ka dili. So, iye, mada, yumemasen. Nga na lang. So, dili pa, yumemasen. Kana din ha, naka-potential na siya, diba? Giilisan lang ni mo sound. Yumemasen. So, pamayon kang nakabasa na ka. Hi, yumeru yoni narimashita. Ana lang. Hi, yomeru yoni narimashita. Basahan lang mo na. Yomeru yoni narimashita. Wala lang si ka. Gets? Next. So, nata next verb, dictionary form or nai form plus yoni shite emas. So, kani nga pattern ginagamit para mag-state of certain behavior ginahimo habitually. So, kunyari, nakay ginahimo or gusto nimo himuon habitually. Nga na siya pag state. Shite emas. Yoni shite emas. Example. Mainichi yasai o taberu yoni shite emas. I try to eat vegetable every day. So, mainichi yasai o taberu. So, mo na itong pattern din ha. Then, gi-add si yoni shite emas. So, unsa yung ginatry himuon? Magkaon og vegetable. Mainichi yasai o taberu yoni. So, kaning nga verb din ha. Taberu yoni shite emas. I try to eat vegetable every day. Another one. I try to sleep early. Hayaku neru yoni shite imasu. So, nakashite emas, meaning currently ginahimo or ginatry niya himuon. Another. Amay tabemono o tabenai. So, pwede po siya sa negative. Yoni shite imasu, meaning dili niya ginahimo. Amay tabemono o tabenai yoni shite imasu. So, I try not to eat sweet foods. Di siya nagkakaon og tamis nga pagkaon. So, ingana ang role ni yoni shite imasu. Habitual siya. Ginatry nimo himuon. Or imuha ng ginahimo. Or wala nimo himua pag nakanay. Pag nakanay siya, dili nimo siya ginahimo. Gets? Okay. Next. Then hita kay verb dictionary form or nai form plus yoni shite kudasai. So, yoni shite kudasai. So, kani siya, pares lang ni siya ni te kudasai or nai de kudasai. Pero kani, mas formal. So, naa din hi. This pattern is used to state and request in more polite way. Take note, dili siya magamit og request on the spot. Kunyari, ipaabot nimo na nga gusto ka magpaabot og ballpen, dili siya pwede gamiton. Basta mga on the spot na request, dili pwede gamiton. Example ani. Mainichi yasai o taberu yoni shite kudasai. So, please eat vegetable every day. So, dinhi ato ang pattern. Taberu yoni shite kudasai. Mainichi, unsay ginapahimo saya ha?
Yasai o taberu you ni shite kudasai. Another, zettai ni. So, be sure. Zettai ni meaning paspoto o nakusanai yo ni shite kudasai. So, ginapahimo siya na, ginapasure siya na, dili mawala iyahang passport. Gina-request, please be sure don't lose your passport. So, dinhi naka nai form plus yo ni shite kudasai. Last example. Nihongo o benkyu suru yo ni shite kudasai. Mali ang translation. Edit na ko, wait. Okay, na-edit na. So, Nihongo o benkyu suru yo ni shite kudasai. So, ginapasta ni siya og Japanese. So, ato ang ano din ha, benkyu suru yo ni. So, shite kudasai. Please study. Benkyo suru yo ni. So, nakasuru plus yo ni shite kudasai. Ing ana ang paggamit kay benkyo suru yo ni. Kay suru yo ni shite kudasai. So, naka-dictionary form or naka-nai form. Ay, last slide. Si I adjective plus si na adjective. So, si I adjective, i-remove nimo si I, add nimo si ku. Si na adjective, add nimo si ni. Ginagamit ni siya pag nag-modify ka og adjective or verb. Example, jozu ni nareru yo ni renshu shite kudasai. Please practice so that you will be good at it. So, naa siya yung modifier. At ang modifier diri kani si jozu. Then, gisumpay nimo siya sa verb. Pag magsumpay gani ka og na adjective, then isumpay nimo siya sa verb, butangan nimo siya og ni. So, para daw mahimong hawd. Jozu ni nareru yo ni shite kudasai. Renshu shite kudasai. So, ing ana iyang paggamit. Jozu then ni. Kay si jozu, di ba, is na adjective. So, mo na siya, nahimo siya og gibutangan siya ni din ha. Then, gisumpay siya sa verb. Another. Pwede pod kane. Sa example number 2. Hayaku genki ni naritai desu. So, si hayaku ay adjective. Gitanggal si ay, gilisag ku. So, hayaku genki. So, meaning, para madali og healthy. Para mapadali siya healthy. So, nahimog ku na gitanggal si ay, gilisag ku. Then, gisumpay si na adjective gihapon. Pwede gapon siya kasunod niya na adjective or verb. Depende. Basta pag nagsumpay-sumpay ka, pag na adjective, ni imong ibalhin, ay imong ipuli. Pag ay adjective, tanggalon nimo si ay, change si ku, then sumpay. So, example, hayaku genki. Diba ang genki is na adjective? So, bantog na ay ni gihapon dira. Pwede duha. Hayaku genki ni naritai desu. Gusto siya mahimog healthy dayon. I want to become immediately healthy. So, ingan na iyang paggamit. Timan I adjective, remove I, add ku. Na adjective, just add ni. Para masumpay nimo siya sa verb or sa adjective. So, ingan na iyang paggamit. Tiyang! Okay. So, rede, owari. Bye-bye.